নমস্কাৰ মফিজুল আছামিজ ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি মই আহিছো বৰাগাঁও মাৰুতি সুজুকি 2 বুলি। ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ ছেকেণ্ড হেণ্ড কাৰ পাব, লগতে ৰিফাইনেন্সৰ সকলো ডিটেইলছ দিম। আমি বহুতখিনি কাৰ আছে, এইফালে নিউজ ষ্টক আহিছে, সকলো ডিটেইলছ দিম। আমি ইয়াতে ৰিফাইনেন্সৰ সকলো ডিটেইলছ দিম। আমাৰ এইফালে দাদা আছে, দাদাই আমাক গোটেইখিনি কাৰ ডিটেইলছ দিব। আপোনালোকে যদি ল'ম বুলি ভাবি আছে, এখন ডিলাৰৰ পৰা লৈ যাব পাৰে। স্ক্ৰীনত নাম্বাৰ আহি আছে, কণ্টেক্ট নাম্বাৰ, কণ্টেক্ট কৰি এখানে সবিশেষ জানিব পাৰিব। আৰু যদি ইয়াৰ পৰা গাড়ী পাৰ্চেছ কৰে, কিবা অফাৰ চফাৰ আছে না নাই আমাক দাদাক কৈ দিব। আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। ভিডিওটো চেনেলটো যদি সাবস্ক্রাইব কৰা নাই, চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব। যদি ফেসবুকত চাই আছে, চেনেলটো ফলো কৰিব আৰু শেয়ার মাৰি দিব। নমস্কাৰ, আমাৰ ডিলাৰটো হৈছে গুৱাহাটী বৰাগাঁও, নেশ্যনেল হাইৱে 37। তো আপুনি জালুকবাৰীৰ পৰা আহিলে আপোনাৰ লেফট সাইডে পৰিব, বৰচুকৰ পৰা আহিলে আপোনাৰ ৰাইট সাইডে পৰিব। কোনখিনি জায়গা দেখাব আমাক স্টক? 2017 হয়, পেট্রোল হয়, থার 4x4। আপনার এটা আস্কিং রাখিছে আপনি 6,20,000। 6,20,000 6,20,000 আস্কিং প্রাইস। নেগোশিয়েবল হয়ে যাব। কিমান টাকা দিলে আহিব এখন? ডাউন পেমেন্ট কিমান দিলে আহিব? আপনার 30% 2 লাখ মান দিলে ওলাই যাব। 2 লাখ দিলে ওলাই যাব না? ওলাই যাব 2 লাখ। একদম ব্র্যান্ড নিউ কন্ডিশনৰ পাব, একদম গুড কন্ডিশনৰ হৈ আছে। যদি এখনো ল'ম বুলি ভাবি আছে, থাৰ 4x4 এখনো ল'ব পাৰিব, একদম ব্র্যান্ড নিউ কন্ডিশন। নেক্সট গাড়ীখন নেক্সট আপোনাৰ ভান্নাটো চাব পাৰে 2023 হয়, মাত্ৰ 1800 চলিছে আপোনাৰ। 1800 মাত্ৰ। আমি আস্কিং ৰাখিছো এটা আপোনাৰ 15 লাখ। 15 লাখ টপ মডেলখন একদম ব্ল্যাক বিউটি, একদম গুড কন্ডিশন হৈ আছে। যদি কোনোবাই ল'ম বুলি ভাবি আছে, এখনো ল'ব পাৰিব। একদম টায়াৰ চাওক, একদম 100% ক'ব গ'লে টায়াৰ একদম অৰিজিনাল পাই যাব। এখন কিমান টাকা দিলে আহিব? 5 লাখ টাকা দিলে আহি যাব না? এখন 5-6 লাখ টাকা দিলে আহি যাব এইটো। ওকে, নেক্সট এখানে নেক্সট আপোনাৰ নিসান মেগনাইট। হয়, এইটো আপোনাৰ 2023 হয়, একদম ল রানিং, 7,000 মান রানিং হৈছে। হয়, এখানে আপোনাৰ আস্কিং ৰাখিছো 6,20,000। আস্কিং 6,20,000। হয়, নেগোশিয়েবল কিবা এটা হৈ যাব। কিবা এটা হৈ যাব। যদি মোৰ চেনেলৰ পৰা আহে, যদি কিবা এটা ডিসকাউন্ট কৰি দিব। ডিসকাউন্ট করে দিব। ওকে, নেক্সট আহিলে হল আৰু এখন এটো হল আপনার টয়োটা ক্রিস্টা টপ মডেল 2 2021 মানে 2021 হয় আপনার। হয়, তো আপনার এটা আস্কিং আমার আছে 19 লাখ। 19 লাখ আস্কিং প্রাইস। হয়, তাতে নেগোশিয়েবল হৈ যাব। টায়ার যদি 90% টায়ার ওকে পাই যাব, একদম ব্র্যান্ড নিউ কন্ডিশন, এই অন কন্ডিশন পাই যাব। অন্টিবুলত আহিলে কিবা এটা ডিসকাউন্ট কৰি দিব দাদা আমাক। নেক্সট এখন একে সেমে এইটো কিছুমান আপোনাৰ 2020-21 সুইফট বিচাৰে। হয়, তো সুইফট বিচাৰিলে ভাল কন্ডিশন, একদম গুড কন্ডিশন আছে। মাত্ৰ এইটো আপোনাৰ 2021 হয়, 10,000 রানিং হৈছে মাত্ৰ 10,000 রানিং হৈছে। হয়, এটা আপনার 6,20,000 এইটো দি দিম। 6,20,000 আস্কিং প্রাইস। আস্কিং প্রাইস তাতে নেগোশিয়েবল হৈ যাব। 1.5 লাখ টাকা 2 লাখ টাকা দিলে ওলাই যাব না? ওলাই যাব। ইন্টারটো অলপ চাওঁ। ইন্টারটো লক আছে বাৰু। একদম যদি কোনোবাই ল'ম বুলি ভাবি আছে, ল'ব পাৰিব। আহি কেনে ইন্টারটো একদম টেস্ট ড্ৰাইভ কৰি কেনে ভেৰিফাই কৰি কেনে মেকানিক আনি কেনে চাই ল'ব পাৰিব। নেক্সট আপোনাৰ কিয়া সেলটস আছে, দুখন আছে। এখন আপোনাৰ 2022 হয়, আস্কিং 22 আস্কিং আছে। এটা আপোনাৰ 11 লাখ। 11 লাখ তাতে নেগোশিয়েবল হৈ যাব। এখন 3 লাখ 4 লাখ টাকা দিলে ওলাব না? এইটো 4 মানত ওলাই যাব। ডাউন পেমেন্ট দেওয়ার পিছত কিমান দেরি হয় লাগে গাড়ীখন লওঁতে? ডাউন পেমেন্ট আপোনাৰ এসপ্তাহ যদি ফাইনেন্স দিতে হৈ যাব, তেতিয়া ওলাই যাব আপোনাৰ। এতিয়া ওলাই যাব, এসপ্তাহ লাগব না? এসপ্তাহ নালাগে আৰু, কিন্তু এসপ্তাহ টাইম লওঁ আমি। ওকে, নেক্সট আপোনাৰ এখানে আপোনাৰ 23 হয়। হয়, কিয়া সেলটস টপ মডেলটো। হয়, 100 টাকা এইটো। এখানে আপনার 100 টাকা এটা আপনার আস্কিং আছে 30,50,000। 30,50,000 আস্কিং প্রাইস। আস্কিং প্রাইস। ওকে, তো এটা হাইরাইডার আপনার 23 হয়। হ্যাঁ, রানিং হচ্ছে 17,000 মাত্র। হ্যাঁ, এটা আমার আস্কিং আছে আপনার 15,50,000। 15,50,000 আস্কিং প্রাইস। এটা করে দিই আমি। অবশ্যই হয়ে যাবে না? বহি নেক্সট এখন এটা জিপ ক্যাম্পাস 17। হ্যাঁ, তো এখানে আই যাব আপনার 7 লাখ। 7 লাখ জিপ ক্যাম্পাস আই যাব। এখনো ফাইনান্স হয়ে যাব না? ফাইনান্স হয়ে যাব। ওকে, নেক্সট এখন নেক্সট আবার কিছু মানে এসইউভি টাইপের গাড়ি বিচারে কম বাজেট। তো কম বাজেট তো লো বাজেট আছে, এটা মাত্র 3,20,000। রেনল্ড ডাস্টার। এখন ফাইনান্স হয়ে যাব না? ফাইনান্স হয়ে যাব, প্লাস উইন্ডশিল্ড চেঞ্জ করে দিতে পারে। একদম টায়ার সেল লাগো আছে, একদম 80% টায়ার পাই যাব, একদম গুড কন্ডিশনে হয়ে যাব। স্ক্রিন নাম্বার আছে, কন্টাক্ট করো। নেক্সট ওয়াগনার 2013 বিএক্সআই। তো এখানে আপনার 270 মানত আই যাব। 270 13 বিএক্সআই এখানে ফাইনান্স হবে না? ফাইনান্স করে হয়ে যাব। ওকে, কিছু মানে কুইক বিচারে লো বাজেট, তো 2 লাখত আই যাব। একটু 2 লাখ 16 গাড়ি। এখন কিমান দিলে লাভ? এখন আপনার 70-80 দিলে আই যাব। ইন্টার অলপ দেখাই দাও।
গাড়ীত কিবা কাম আছে অলপ, কাম চাম আমি কৰাই দিম বাৰু। কাম চাম কৰাই দিব গাড়ী আমি যেতিয়া ডেলিভাৰী দিম ফুল ৰেডি কৰি দিম। ফুল ৰেডি হৈ যাব ন? হয়, ফুল ৰেডি হৈ যাব। এইটো চাব পাৰি একদম যিমানখিনি অলপ হেৰি খোলা আছে, কোনো কাম চাম কৰি আছে, এখন গুড কণ্ডিশ্যন কৰি দিয়া হ'ব। নেক্সট আপোনাৰ এখানে আপোনাৰ 2021 হয়। নেক্সট আপোনাৰ এইটো 2023 হয়। ডিজায়াৰ ZX প্লাছ টপ মডেল টপ মডেল বিচাৰি আছে এখন ৰানিং ৰানিং কম আছে, 20,000 মান ৰানিং আছে। 20,000 ৰানিং আছে অনলি। আস্কিং আছে আপোনাৰ 640 আস্কিং প্ৰাইস। হয়, তাতো নিগোচিয়েবল হৈ যাব, কিবা এটা হৈ যাব। প্ৰজেক্টৰ হেডলাইট পাই যাব এইটো। প্ৰজেক্টৰ হেডলাইট একদম নিউ টপ মডেল খন হয় ন? মডেল এখন। ওকে, নেক্সট এখন আপোনাৰ 2018 DXi। হয়। তো এখন আপোনাৰ 530 18 গাড়ী 530 পাই আছে আপোনালোকে। DXi স্ক্ৰিনত নাম্বাৰ আহি আছে, ভিডিঅ'ত কৰক, দাদাৰ লগত কিবা এটা ডিসকাউন্ট কৰি দিয়া হ'ব। এখন আপোনাৰ 2024 ক'ব গ'লে নাম্বাৰ প্লেট লগা নাই, 400 ৰানিং হৈছে, মাত্ৰ 400 ৰানিং। 400 ৰানিং হৈছে। তো কিছুমানে যদি নতুন ল'ম বুলি ভাবে এখন লোৱা ভাল। এখন আপুনি ল'ব পাৰে, মানে নতুনতকৈ এইটো ল'ব পাৰে। তেনে নতুনতকৈ আপুনি 1.5 লাখ টকা সেভ পাই আছে এইটো আপুনি। এইটো হয়, এইটো কিমান আস্কিং কওকচোন? এইটো আস্কিং মানে আপুনি নতুনতকৈ 1.5 লাখ টকা এটা সেভ পাব এইটো আৰু। 1.5 লাখ টকা সেভ পাব। কোনোবা নতুন ল'ব বিচাৰি আছে, এখন ল'ব পাৰিব, একদম গুড কণ্ডিশ্যন আছে। সেকেন্ড হ্যান্ড মার্কেটত আহি গেছে, 300 রানিং চলিছে এখন ন? 400 রানিং। ওকে, নেক্সট এখন ওয়েগনার। নেক্সট ওয়েগনার এইটো 2021 হয়। তো একদম বুকিং হল বাৰু, বুকিং হৈছে এখন ন? বুকিং হৈছে। ওকে, নেক্সট অল্টো K10 2021 হয়। এইটো রানিং আছে 5,000 মান। 5,000 হয়। আস্কিং 450 মানত আহি যাব। 450 আহি যাব আস্কিং প্রাইস। ফিক্সে আহিব। নেক্সট এখন বুকিং আছে, যদি কেনসেল হয় তেতিয়া মই জনাব পাৰিম। নেক্সট এখন 18 ডিজেল। ডিজেল এখন বেলেনো। এটা আপনার 520 আহিব। 520 আস্কিং প্রাইস। বহুতে বেলেনো বিচাৰি আছে, ডিজেল ভাৰ্সন এখন এভেলেবল হৈ যাব। এখন হলে অলম বুলি ভাবি আছে, এখন হলে গুড কণ্ডিশ্যন হৈ আছে। নেক্সট আমাক নেক্সট আছে এল্টো K10 হয় 2018 অটোমেটিক খন হয়। তো এটা আমি আস্কিং রাখিছো 330। আস্কিং 330 অটোমেটিক খন অটোমেটিক। কিবা নিউট্রাল হৈ যাব ন? নেগোশিয়েবল কিবা এটা করে দিম। ওকে, নেক্সট এখন আছে ভাবনা। হয় আছে ভাবনা হয় 2014 হয়। তো এটা আস্কিং আছে আমার 280। আস্কিং 280 তাতে নেগোশিয়েবল হৈ যাব না? কিবা এটা করে দিম। রিফাইন্যান্স হৈ যাব। 2014 একদম ধুনীয়া কন্ডিশন গাড়ী, চাব পাৰে। হয়, গুড কণ্ডিশ্যন হৈ আছে, চাওক একদম টায়ার সার একদম 80% টায়ার লগো আছে, একদম গুড কণ্ডিশ্যন। 1 টকা কাম কৰা লাগে না? নাই। ওকে, নেক্সট এখন সেলেরো। নেক্সট আছে সেলেরিও। হয়, এখন 2020 হ'ব। হয়। এখন আস্কিং আছে 5 লাখ। 5 লাখ আছে, তাতে নেগোশিয়েবল হৈ যাব না? কিবা এটা করে দিম। কোনটা ভাব? ইয়ন এখন আছে 2017। নেক্সট এখন ইয়ন। হয়, এইটো আপোনাৰ 250 আহিব। 250 17। ওকে, 2019 ওয়েগনার। তো 2000 আস্কিং আছে টু 480 আস্কিং। ওকে, ক্রেটা আছে 2016। হয়। এইটো আপোনাৰ 6 লাখ টকা আস্কিং আছে। হোন্ডা ক্রেটা 6 লাখ টাকা আস্কিং 6 লাখ প্রাইস। টকা আস্কিং। ওকে, কিছুমানে অমনি বিচাৰে, ভাল কন্ডিশন অমনি বিচাৰে। তো এখন আমাৰ ইয়াতে এখন উঠিছে 2018। হয়, তো একদম চাব পাৰে, ফাছনৰ গাড়ী আছে, অৰিজিনাল পেইন্টৰ গাড়ী। অরিজিনাল গাড়ি। প্রাইসটো আছে আমাৰ মাত্ৰ 280 আস্কিং প্রাইস। আস্কিং প্রাইস। কিবা এটা নিউট্রাল কৰাই দিম আমি। বহুত এমনি বিচাৰি আছে, ভাড়া মাৰিব কাৰণে এখন লব পাৰিব। দেখাই দি আছো, সব ধুনীয়া কণ্ডিশ্যন আহি আছে, একদম সিট কভার সব লগি আছে, একদম 1 টকাৰ কাম কৰিব নালাগে, একদম লক আর চলাই যাও। নেক্সট দা ওয়েগনার DXi। হয় 21 হয়। রানিং হয়েছে 70,000 রানিং হয়েছে। হয়, একটু প্রাইস আহিব আপনার 620 আস্কিং প্রাইস। ওকে, নেক্সট এখন 16 ভারনা। হয়, তো ভারনাটো আপনার আহি যাব 5 লাখ। 8 লাখ আস্কিং 5 লাখ। কিবা এটা ডিসকাউন্ট কৰি দিয়া হ'ব। স্ক্ৰিনত নাম্বাৰ আহি আছে, যোগাযোগ কৰক, কিবা এটা ডিসকাউন্ট কৰাই দিয়া হ'ব।
নেক্সট আছে ধুনীয়া কণ্ডিশ্যনৰ সুইফট এখন আছে। হয় সুইফট নহয় ডিজায়াৰ, সুইফট ডিজায়াৰ। হয় তো আপোনাৰ এইটো 2013 হয় BDI ডিজেল ভাৰ্জন, ডিজেল ভাৰ্জন। হয় তো আপোনাৰ 280 মানত আহি যাব এখন। 280 আস্কিং প্ৰাইচ তাতে নিগোচিয়েবল হৈ যাব ন? দিম চাই দিম। সুইফট ডিজায়াৰ পাই আছে 280। আপোনালোকে দেৰি নকৰিব, স্ক্ৰীনত নাম্বাৰ আহি আছে, জলদি কন্টাক্ট কৰক, এখন লৈ যাব। যদি আপোনাৰ দেৰি হোৱাৰ এখন নাথাকে আৰু এইটো ডিলাৰত 280 ডিজায়াৰ পাই আছে। নেক্সট আছে ইকো স্পৰ্ট 2017 মডেল। হয় তো এখন আস্কিং আছে 470 আস্কিং। 470। হয় কিবা এটা নেগোচিয়েট কৰাই দিম, কিবা এটা হৈ যাব ন? এখন 2 লাখ দিলে হ'ব নে? 2 লাখত আহি যাব। ওকে নেক্সট নেক্সট এটা Honda City 2018। হয় তো এখন আপোনাৰ 750 আহি যাব। 750 তাতে নিগোচিয়েবল হৈ যাব। Honda City নেগোচিয়েট হৈ যাব। বহুতে Honda City বিচাৰি আছে, এখন লৈ যাব পাৰিব। একদম 80% টায়াৰ লগোৱা আছে, একদম ধুনীয়া গুড কণ্ডিশ্যন আছে, একদম চিকচিকা হৈ আছে অন কণ্ডিশ্যন। কণ্টিবিলত আহিলে কিবা এটা নিগোচিয়েবল কৰাই দিয়া হ'ব দাদা। নেক্সট আপোনাৰ 18 অৰিজিনেল এখন আছে। হয় তো এখন আপোনাৰ 360 মানত আহি যাব। 360 আস্কিং প্ৰাইচ তাতে নিগোচিয়েবল হৈ যাব। একদম গুড কণ্ডিশ্যন হৈ আছে, ৰেড কালাৰৰ হয়, বহুতে ধুনীয়া কালাৰ এইটো, এখনো লৈ যাব। নেক্সট 18 BXI। হয় ডিজায়াৰ হয় অটোমেটিকত আছে, এইটো অটোমেটিক। হয় এখন আপোনাৰ প্ৰাইচটো মাত্ৰ 490 আস্কিং প্ৰাইচ। এখন যদি ল'ম বুলি ভাবি আছে ডিজায়াৰ এখন ল'ব পাৰিব। 480 আস্কিং প্ৰাইচ ৰাখা আছে, কিবা এটা নেগোচিয়েবল হৈ যাব। কিবা এটা চাই নাম্বাৰ আহি আছে, দাদাৰ লগত কন্টাক্ট কৰক। এই আমি ইণ্টাৰভিউটো অলপ ইণ্টাৰভিউ চাব পাৰে, একদম ধুনীয়া হৈ আছে। ইণ্টাৰভিউটো দেখাই দি আছো, একদম গুড কণ্ডিশ্যন হৈ আছে, চাব পাৰে, একদম ধুনীয়া কণ্ডিশ্যন হৈ আছে। ভিতৰৰ ফালে চাওক। 480 বলে না আস্কিং? 480 আছে, কিবা এটা চাই দিম, কিবা এটা চাই দিয়া হ'ব। আমি এইফালে দেখাই দিওঁ অলপ। গুড কণ্ডিশ্যন হৈ আছে, একদম লেদাৰ চিট কভাৰ লগোৱা আছে, ক'তো হেৰি চিট কভাৰ ফটা নাই, চিঙা নাই, একদম ধুনীয়া গুড কণ্ডিশ্যন হৈ আছে। এখন ল'ব পাৰিব, একদম গুড কণ্ডিশ্যন হৈ আছে। নেক্সট আমাক কোনখিনি দেখাব? নেক্সট আপোনাৰ ৱেগনাৰ এখন আছে। ৱেগনাৰটো আপোনাৰ 9 বছৰ হ'ব। হয় এইটো আপোনাৰ 140-50 মানত আহি যাব। প্ৰাইচটো বাৰু চোৱা নাই, চাই কিনে যদি ইণ্টাৰেষ্ট আছে মোক কণ্টেক্ট কৰিব, মই চাই দিম এইটো। ওকে নেক্সট এখন দেখাব নেকি? এইটো আপোনাৰ 2020ৰ। নেক্সট এইখন আপোনাৰ ডিজায়াৰ 18 অটোমেটিক ব্লু কালাৰ। এইটো প্ৰাইচ আছে আপোনাৰ 540 আস্কিং প্ৰাইচ। তাতে নেগোচিয়েবল হৈ যাব, কিবা এটা নেগোচিয়েবল কৰাই দিব। ক'তো স্কেচ নাই আৰু একদম ধুনীয়া গুড কণ্ডিশ্যন হৈ আছে। একদম এইখন ল'ব পাৰিব, একদম চালিয়া কণ্ডিশ্যন হৈ আছে। কণ্টিবিলত আহিলে কিবা এটা ডিছকাউণ্ট কৰাই দিয়া হ'ব। দাদা এটা নম্বৰত কণ্টেক্ট কৰক, কিবা এটা ডিছকাউণ্ট কৰাই দিয়া হ'ব। কণ্টেক্ট কৰি কিনে আহক। কিছুমানে কম বাজেটত গাড়ী বিচাৰে, মানে আপোনাৰ 60-70 হাজাৰ টকা। আপোনাৰ টাটা ইণ্ডিগো এখন আছে, তো আপোনাৰ এইটো 70,000ত আহি যাব। 70,000 বাইকো নাপায়। আপুনি 4 চকা বিচাৰি 4 চকা লৈ যাব পাৰিব। এখন যদি ল'ম বুলি ভাবি আছে 60-70 হাজাৰ টকা 4 চকা যদি লয়, আপুনি এখন ল'ব পাৰিব। একদম গুড কণ্ডিশ্যন হৈ আছে, একদম চাওক। ইয়াতে নেগোচিয়েবল হৈ যাব ন? কিবা এটা চাই দিম। ওকে নেক্সট আমাক কোনখিনি দেখাব? এইটো আপোনাৰ 14 BDI। এইটো আপোনাৰ 1,20,000 টকা আহি যাব। এখন কি ক'লে? ৰিচ 1,20,000। ওকে নেক্সট এখন আপোনাৰ 1,10,000 টকা দিয়ক, গাড়ী লৈ যাওক। 1,10,000 দিয়ক, গাড়ী লৈ যাওক। ওকে নেক্সট এখন আপোনাৰ 140 দিয়ক, গাড়ী লৈ যাওক। ওকে নেক্সট এইটো আপোনাৰ 330 দিয়ক, গাড়ী লৈ যাওক। 330। ওকে এখন আপোনাৰ বুকিং আছে। নেক্সট আপুনি চেলেৰো চাব পাৰে। চেলেৰো আপোনাৰ 2015 হ'ব। তো আপুনি 330 দিয়ক আৰু চেলেৰো লৈ যাওক। আস্কিং। ওকে চেলেৰো চাব, বহুতে চেলেৰো বিচাৰি আছে, এখন ল'ব পাৰিব। একদম গুড কণ্ডিশ্যন হৈ আছে। নেক্সট আমাক গাড়ীখন দেখাব। নেক্সট কিছুমানে ওল্ড লুকছৰ কেটেন বিচাৰে, একদম ধুনীয়া কণ্ডিশ্যন আছে, গোল্ডেন কালাৰ। 2014 মাত্ৰ 250 দিয়ক আৰু লৈ যাওক। এখন 250। গাড়ীৰ কিবা স্ক্ৰেচ আছে সব কৰাই দিম আমি। কামখিনি কৰাই দিয়া, ডেলিভাৰী হৈ যাব ন? কিছুমানে ইয়ন বিচাৰে, ইয়ন বোলে নেনো বিচাৰে, নেনো ল'ব পাৰা মাত্ৰ 50,000 টকা। মাত্ৰ 50,000 টকা। নেক্সট সুইট এখন আছে আপোনাৰ, মাত্ৰ 2,20,000 টকা দিয়ক। 2,20,000। নেক্সট আপোনাৰ এল্টো এখন আছে কেটেন। এখন আপোনাৰ 350 দিয়ক, লৈ যাওক। 350 আজকে একদম ধুনীয়া কণ্ডিশ্যনৰ গাড়ী। ওকে গুড কণ্ডিশ্যন গাড়ী আছে, কিন্তু এখন এল্টো বিচাৰি আছে, এখন ল'ব পাৰিব। এল্টো কেটেন। ওকে
নেক্সট আপোনাৰ ইয়ন এখন আছে হয় 2012 হয় তো আপোনাৰ মাত্ৰ 160 দিয়ক 160 160 ওকে চেণ্ট্ৰ